Okay, welcome back to the next episode, which is today I'm gonna talk about X70. So what are the function features all around the steering wheel, button steering wheel, the meter display, and then of course the IHU as well. Alright. Hi guys. Okay, hari ini saya akan buat tentang tutorial bahagian dalam. So bila owner baru kereta, nak ambil kereta, terlampau banyak function nak salesman explain. So saya buatkan satu video untuk semua owner X70 untuk belajar sama-sama. So ada apa yang tak faham, boleh sila komen di bawah dan bagi tahu saya akan buat tutorial next yang seterusnya. Okay, yang first thing, yang pertama dekat bahagian sini, okay, bahagian sini adalah button-button untuk ACC, Adaptive Cruise Control. Nak macam mana set? Okay, senang saja. So bila you tengah bawa kereta, example 60 km/h, so you nak set, you kena tekan benda ni, tekan, then dia akan keluar ACC on. Then set distance, nak jauhkan jarak ke nak dekatkan jarak kereta hadapan bila dia ikut kereta. Then butang set kat sini, kita switch ke bawah, dia akan activate. Means logo ini dia akan terpapar di sekitar sini. Okay, so bila kita tekan brake, dia akan cancel, dan kita nak sambung balik, kita akan tolak ke atas resume. Okay, dia resume, dia akan ikut balik yang you set tadi. Alright. Okay, next one, sebelah kanan, steering multifunction button. So button mode ini adalah bila kita tekan, dia akan tukar jadi radio. Okay. Then the next following is tengok logo phone. Means bila kita tekan, kita kena straight ke phone. Means kita kena sambungkan Bluetooth dulu, kita nak buat panggilan di dalam kereta. Okay. Then left and right is actually bila ke radio, you boleh set dia punya channel. Next ke left or right lah. Okay. Then button yang next one is volume button. Okay. Kurangkan volume, naikkan volume. Tekan untuk mutekan suara. Okay. Okay, the following is macam mana kita nak ubah suara, nak tengok dia punya meter display punya menu. Okay. Dekat bahagian sini ada button trip, kita tekan. Cluster button enable, baru kita boleh start navigate. Dekatkan sini kiri kanan. Okay, then butang volume, cari semua dia punya setting. Okay, kita tekan, kita masuk, kita tengok dia punya ni example setting, tekan masuk sini, sorry. Then theme you boleh set. Okay, kita cari balik theme, boleh set date and time, set kat sini. Factory reset the setting, or service reset itu service reminder. So remind you bila sampai 6 bulan ataupun setiap 10,000. Okay, theme kita kena tekan, sorry, dia meter tukar jadi line. Tengok, meter display kat sini dia akan tukar jadi line RPM instead of speedometer. Okay, then belah bawah sebelah kanan driver aircon. Okay, bawah aircon ada sini satu switch untuk side mirror adjustment. Okay, kosong itu neutral lah. Left, right ataupun fold, putar ke atas untuk foldkan cermin sisi. Okay, so kalau nak adjust, kita example nak belah kiri, kita akan toggle untuk ubah the cermin punya position loh. Then the next one is lampu ini manually leveling, means you boleh set bila dekat malam bawa kereta. Example, especially dekat highway, you nak tinggikan dia punya beam, grow ke atas. Okay.
roll ke atas, so dia punya lampu beam akan jadi tinggi dan lagi jauh dia akan tembak atas jalan loh. Next one is ini adalah kita punya meter display, berapa boleh set terang gemalap. Okay, roll atas atau roll ke bawah. Dan ini switch auto bonnet power boot punya, dia bukan tekan, dia ada dua butang atas dan bawah macam switch rumah. Okay, tekan bahagian atas untuk bukakan bonnet belakang dan tekan bawah, bahagian bawah adalah untuk tutup. Okay, next one. Seterusnya adalah lampu switch kiri. Okay, adalah switch lampu auto, lampu besar, lampu biasa, dan ini kosong tu tutup. Alright, so lampu kat sini dua butang, lampu fog lamp depan, lampu fog lamp belakang. Alright, so X70 jenis yang premium. Okay, even exact premium dia akan katakan auto light has been turned off. Dia ada komputer untuk cakap untuk auto light has been turned on. Okay, seterusnya bahagian kanan switch adalah switch wiper. So tolak ke bawah manual. Saya cuba. So atas naik, tolak atas satu kali itu auto. Auto wiper is on. Alright. So lepas ini adalah intermittent. Berapa laju? Sedetik. Sorry. Okay. Dekat bahagian sini adalah wiper belakang. Alright. Okay, next part is IHU bahagian center console for Proton X70. So first thing here is high proton ataupun manually tekan untuk aktifkan high proton. Okay, ini adalah navigation jenis Google Map tapi version China punya, kita punya Baidu. Okay, JOX sekarang kereta modern tak pakai CD player dah, so dia pakai streaming online platform untuk dengar lagu, phone dan setting. So the next page is beberapa perkara yang sangat penting saya nak terangkan. Okay, first thing dekat bahagian HVAC iaitu bahagian aircon. So sini juga, depan sini juga adalah aircon panel juga, switches aircon. Alright, dekat sini pun ada dua-dua, tetapi dekat bahagian IHU dia ada satu function yang dekat panel sini tak ada, iaitu air ventilation seat. Okay, di mana you boleh aktifkan bukakan aircon untuk bahagian duduk sini depan, dua belah driver dengan passenger lah, keluar angin sejuk ataupun angin nak cakap panas tak lah, dia angin warm sikit lah. Example kita set kita punya temperature, dia ikut kita punya temperature. Okay, nak kurangkan dia punya fan speed pun boleh, tekan dan tekan. Okay, then lagi satu adalah air purifier iaitu ion. Okay, tekan first button adalah manual, then tekan kedua adalah automatic. So maintenance for air purifier yang built-in dalam dekat sini, okay, adalah actually bila dia keluar logo suruh you tukar filter baru tukar, sebab dia tak ada dalam service schedule. Dia tengok dia punya lifetime punya, bila dia hampir nak suruh you tukar, dia akan keluar logo. Okay, terpapar di sini suruh you tukar the filter loh. Okay, tekan satu kali untuk off kan. Okay, next one is 360 camera. Antara semua kereta-kereta X70 adalah kamera dia paling clear, sebab kita panggil 3D 360. Even though X50 pun dia 2D 360 camera. So saya tunjukkan, ini adalah view dari atas. Dia gabungkan 4 biji kamera, iaitu dari depan, belakang, sisi, kiri, kanan, dan dia buat stitches, dia gabungkan so supaya jadi 360 darjah. Dan dekat sini kita tekan 360, actually kita boleh tengok sekeliling, di mana ada kunci
kucing bawa kereta ke, sebelum gerak ke, ada budak-budak main ke bawah kereta, kita boleh tengok lah sekeliling sebelum gerak. Okay, dan kita tekan bahagian sini adalah view view dia wide angle, lebar. Okay, ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Right. Dan lagi satu pun ada satu setting yang kita boleh set adalah turn light trigger ADM dekat sini. Sekarang dia sudah turn on. So maksudnya kita bila pasang signal ke kiri, dia akan tunjuk view kiri, ataupun ke kanan, dia akan tunjuk view ke kanan. So semua owner take note, owner nanti boleh set semua dekat sini. Okay. Then next one, easy connection. Easy connection adalah application for kebanyakan untuk Android phone, di mana you boleh pakai apps ini actually macam mirroring function. So screen phone akan terpapar, screen take over. Katakan you mau pakai Waze atau Google Map, kalau mau dengar lagu, tengok video, yes, dia akan terpapar di sini. Okay. Dan member center is actually untuk semua owner X70. Bila first day you ambil kereta, you gonna download Proton Link app dekat guna phone, daftar dan login masuk. First thing, perkara yang pertama, you login, cari butang scan QR code, scan kat QR sini. Then dekat phone you boleh nampak kereta punya status. Dan pada masa yang sama you boleh unlock kereta, turunkan tingkap, naikkan tingkap, lock kereta, buka bonnet, dan dia ada GPS tracker pergi dekat phone. So sekiranya you pinjam bagi kawan ke, pergi mana ke, husband ke, wife ke, okay, you boleh tahu dia pergi mana dan berapa jauh dia pergi. So good and bad lah. Okay. Okay, for aircon side, tengok ada butang dial kat sini. Okay, aircon ni dia sistem dual zone, belah kiri ataupun belah kanan, dua belah-belah lah. So katakan saya sejuk dan sebelah tepi saya dia sangat panas, low, saya sangat sejuk, saya naikkan temperature sikit, saya tak nak sejuk sangat. So boleh set dua-dua, ataupun you nak secara serentak ataupun synchronize, tekan ini dia akan ikut driver side. Okay, butang off kan aircon dekat sini, butang on kan aircon dekat sini, tekan kipas. Okay. Okay, bergerak kepada bahagian konsol, gear console. Okay, ini adalah EPB, parking brake, electronic parking brake. Okay, tekan brake untuk tolak, lepaskan. Okay, tarik untuk activatekan. Auto hold juga sama function seperti parking brake, cuma dia bila activate you kena pakai seat belt. Katakan you dekat D, so dekat traffic light, you dekat traffic light. Sekejap saya pasangkan seat belt untuk tunjukkan. Okay, dia sudah activate. So saya lepaskan brake. Okay, saya stop. Dan saya lepaskan brake, kereta takkan gerak. Okay, bila saya tekan minyak sedikit, dia akan gerak. Bila saya tekan brake, okay, kereta saya berhenti, saya lepaskan brake, kereta takkan bergerak. Okay, ini fungsi auto hold. Alright, saya reverse balik lah. Tekan P, secara automatik dia akan aktifkan electronic parking brake. Okay, dan sebelah kiri, okay, driving mode, eco mode, sport mode, sama seperti X50. Bila saya tekan eco, meter akan jadi biru. Okay, saya tekan jadi sport, meter akan jadi merah. So dia akan tunjuk meter RPM juga. Okay, bila saya tekan balik sport, okay, dia akan jadi seperti biasa. Okay,
HDC, Hill Descent Control, maksudnya bila you turun bukit selalu kita tekan brake. Okay. Benda ni dia akan fungsi, dia akan gunakan gear rendah, dia akan brake secara automatik bila ni kita bawa kereta turun bukit secara dia sangat steep. Okay. So dia akan control kereta kita. Then ini adalah sensor, park sensor. Bila kita bawa kereta traffic jam, kenderaan yang terlalu dekat kita, dia akan secara automatic trigger the reverse sensor lah, ataupun depan belakang punya kita panggil parking sensor. So dengan trigger bagi kita alert, bagi kita awareness untuk apa yang berlaku di sekitar kita dalam kereta, di luar kereta, sorry. Okay. Then ini adalah traction control. Traction control adalah is on all the time, dia buka sepanjang masa. So is actually dia akan detect kita punya tire punya rotation. So 4 biji tire yang mana satu rotation dia terlampau laju, dia akan send the signal to that place, dia akan cut off the power untuk balancekan. Atau secara straightforward dia akan mengurangkan kereta dari loss control sekiranya kita bawa terlampau laju atau berbahaya. Okay. Dan sama juga gear knob, dia ada trigger button dekat depan. Okay. Tekan P untuk parking, tolak depan untuk R, tolak satu D. Okay. You takkan tolak PR, you kena tekan tolak, dia akan pergi R. Okay. So bila you switch to R, secara automatik 360 kamera dia akan berfungsi, akan menunjukkan sekeliling. Alright. Then for premium dekat sini dia ada satu lampu indicator BLIS, di mana dia panggil blind spot information system. Sekiranya dekat cermin sini kita tak nampak ataupun kita dipanggil titik buta, dia akan nyalakan lampu untuk bagi tahu kita supaya ada objek di sebelah kanan. Kiri kanan pun ada. Okay. Gelap sini. Okay, so kita ke bahagian setting. Okay, setting display biasa. Audio, yes, you boleh set according to you punya preference. Connect, maksudnya you boleh pakai untuk Bluetooth setting. Wireless network means you boleh connect Wi-Fi. Katakan saya sekarang berada di office dan saya boleh connect ke Wi-Fi office. Okay, hotspot juga boleh dipakai. Example, saya pergi ke suatu tempat yang phone saya tak ada data, so saya boleh connect pakai kereta punya data, ataupun saya akan reset I punya data dekat yang built-in dekat kereta dekat sini. Okay. Next one, vehicle. Okay, for spec premium and premium X, dia ada ADAS system, ADAS. So bila saya masuk dalam, dia akan keluar panjang sistem. Okay. Let's start with PCS, pre-collision system. Pre-collision system dia ada dua sub dia: autonomous emergency braking, forward collision warning. Okay, autonomous emergency braking maksudnya dia akan buat braking emergency, speed tak lebih daripada 60 km/h. Itu brake, stop, brake dengan sambil stop. Kalau lebih dari 60 km/h, dia akan actually slow down sahaja. Dia takkan brake, dia akan slow down. Okay. Forward collision warning means maksudnya dekat meter, dekat sini adalah bonnet kereta depan kita. So bila kita terlampau dekat sangat kenderaan depan, dia akan bagi kita warning, akan berlanggar, dia akan bagi kita warning. Okay. So function ini dia seperti kalau secara tradisional, fungsi ini dulu pun ada. Kita punya ibu atau ayah duduk depan sebelah kita, so dia sama function, cuma dia automatic computer dekat sini, atau dulu punya ada orang duduk kat sini untuk bising, duduk buat pekat memekak. Okay. Oh, brake, depan sikit, okay, dia bising. So ini dia computerized. So okay, next one, lane departure warning, LDW dia akan actually bagi you means dekat sini you tengok dia ada dua jalan dotted line dekat sini. So bila kita bawa kereta dan kita terkeluar dari lane, dia akan buat bunyi teng. So
kita akan aware. So kita keluar dari garisan. So kat sini sub dia kita actually boleh set the sensitivity, berapa sensitif. Okay, blind spot information system ni dekat sini, bahagian sini, kiri dan kanan kiri dan kanan. So sekiranya bila ada kenderaan dekat sebelah kanan, example katakan sebelah kanan, dan dekat cermin sisi saya boleh tengok view setakat sini sahaja. So yang lagi belakang kita takkan nampak. So bila saya nak ke kanan, makan lane ke kanan, dia akan kelip-kelip. Kelip-kelip itu maksudnya ada kenderaan dekat sebelah kanan. Kalau dia tak kelip, dia nyala saja, means ada juga kenderaan. Tetapi kelip-kelip itu bila kita nak ke kanan, dia akan kelip-kelip, akan bagi tahu kita warning, jangan. Okay. Dan door opening warning system maksudnya bila kita buka pintu. Caution when opening the door. Komputer akan cakap dengan kita. Okay. Intelligent High Beam Control, IHBC. Okay, maksudnya kita kena actually set the lampu switch ke auto. Okay, apa kegunaan dia bila masa malam kita bawa kereta di tengah highway. Dekat highway dia tak ada lampu jalan, gelap. So kita pasanglah lampu high beam kan. Jalan, tiba-tiba seberang jalan ada kereta. So traditional way kita akan secara manual tutupkan high beam dan pasang balik kalau tak ada kereta kan. So this feature is actually dia akan detect kereta, lampu depan datang, so dia akan tutup. Dan bila kereta lalu dia akan buka balik. Itu function intelligent high beam control. Okay. Lastly, steering mode. Steering mode actually kita boleh adjust normal atau sport. Sekarang normal. Okay lah, ringan. Dan bila set ke sport, dia berat sikit. So sesuai untuk kalau you nak buat cruising lah, laju di highway, sesuai untuk digunakan. Tetapi take note, owner XMP, electronic power mode steering actually you boleh settings ketika kereta idle, tengah stop, jangan. Tengah bawa tak boleh set. Take note, you tengah bawa kereta you tak boleh set. Alright. Okay, last one is GKUI system dalam IHU dia. So selalunya bila dia ada update, dia akan tunjuk sini merah update. Kita tekan. Kita tekan. Kita check update. It's up to date, so tak perlu update. Sebab dia sudah up to date. Begini sajalah. Okay, seterusnya adalah door lock setting. First thing is audible door lock notification. Maksudnya bila kita tekan pakai remote, okay, remote tekan lock, kereta ni akan bunyi on 2 kali, atau kita tekan off, dia akan, bila kita lock dia tak ada bunyi. Okay, auto fold door mirrors maksudnya bila kita lock kereta, side mirror dia akan tutup. Okay, turn on lah. Auto close window, saya tunjukkan. Katakan sekarang saya buka dekat. Okay, saya tutup engine, saya bergerak keluar dari kereta. Katakan saya nak keluar dari kereta. Okay, sorry tadi mikrofon jatuh. So sambung balik. So saya keluar kereta. Okay, saya lockkan kereta. Secara automatik dia akan naikkan tingkap balik kalau kita lupa tutup semasa tutup engine dan keluar dari kereta. Okay, door fold mirror, bila kita lock dia akan fold. Unlock, dia akan buka balik. Okay, so sambung balik. Okay, next one, window ventilation mode. Window ventilation mode maksudnya bila kita keluar kereta, lock kereta, tingkap dia akan turun
bawah 1 inci setiap 4 tingkap. Dan pada masa lebih dari 2 minit dia akan naik balik supaya function dia is actually untuk mengurangkan udara panas dalam kereta. Kalau kita keluar beli barang sekejap dan parking tengah bawah panas matahari, kita akan masuk balik. So actually dekat Malaysia tak berapa sesuai digunakan sebab dia akan risiko kecurian kereta, orang yang pecah masuk ambil barang sekiranya kita letakkan barang berharga dalam kereta. Alright. Then next one, daytime running lamp. Okay, lampu depan LED kita turn off, tapi bila kita turn on the lampu dia akan reset balik, dia akan on balik. Okay, tailgate opening level kita boleh set dekat sini, berapa rendah berapa tinggi dia punya bonnet buka sampai habis. Okay, ataupun kita set secara manual di belakang pun boleh. Okay, dekat sini sahaja dia punya door lock setting punya sistem. Okay guys, so far saya sudah selesai explain cerita bahagian dalam. Okay, saya akan buat lagi satu video untuk keseluruhan, a simple go through X70 lah. Okay, then thank you for all subscriber dan fans Proton X70. So saya akan datang buat lagi video-video yang seterusnya. Terima kasih, thank you. Please hit and subscribe. Okay, thank you for your support.